ରାୟଗଡ଼ା ଚୈତି ମଞ୍ଚ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧା ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ପାଲଟିଥିବା ଚୈତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଜନମାନସରେ ନିଜର ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କଳାକାରମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରାଣ ଭରିଥିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନୀରେ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଜିତ କୁମାର ଶୋଭା ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଆରା। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ, ଗୌରବ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମାଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ବିକାଶ ହେବା ସହ ତାହାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ବିକାଶର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏହିଭଳି ମଞ୍ଚ ହିଁ ତାହାର ଜୀବନଧାରା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁଜିତ କୁମାର ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ନୂତନ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସୁନା, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଟୁନି ହୁଇକା, କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ୍ଠ ମାଝୀ, ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣିମାଳା ଶବର, ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶୋଦା ହୁଇକା, କୋଳନରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୁକ୍ତା କୁଲେସିକା, ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଝିଲି ଶବର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଇନା କିମ୍ବାକା, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମୃତା କାଡ୍ରାକା, ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିଶଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୁଃଖିନୀ ନୁଣ୍ଡୁରୁକା ଓ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଡିଆରଟିଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆର୍କେ ଷ୍ଟାର ରୁକୁ ସୁନା ଚୈତି 2025ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧୁମ୍ ନଚେଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାୟଗଡ଼ା ଅନୁକୂଲ୍ୟରୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଚୈତିରେ ନିଜ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ମାନେ ଗାଇକି ଧୁମ୍ ନଚେଇଲେ। प्रथमे मु आज यही चैती पर्वर शुभेच्छा और अभिनंदन देवाक चाहिए समस्त रायगड़ावासी को आउ धन्यवाद देवी जिला प्रशासन को आपण मान समस्त को मत आज ये द्वितीय संध्यार अतिथि भाव आप डाकी आउ रायगड़ा हूँ गोटे परंपरा गोटे संस्कृतिर माटी गोटे यहाँ हूँ त्यागर माटी गोटे पवित्र माटी यार अति गौरवमय और समृद्ध इतिहास रही तेणु यही माटी को नमन करची एवं बहुत खुशी मु आज ये माटी को आसी ये पर्व में सामिल होती आउ जेहेतु यहाँ गोटे आदिवासी बहुल अंचल मु आज रायगड़वासी को कहवाक चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी मान जिते योजना आरंभ कर विकास से प्रयास कर प्रयास से माने सामिल हूँ कहीं रायगड़ा पर्यटन विकास विकसित हेनी आम विकसित ओडिशा कथा कही पारानी जिते पर्यटन नियमगिरी रोकवा से माँ आदिवासी माँटा तार दुख सुख आम बुझानी ताले आम विकसित ओडिशा कथा कही किसी लाभ नहीं तेणु सरकार को धन्यवाद देवी बहुत किसी आदिवासी भित्तिभूमि कहतु से आमर शिक्षा कथा कहतु कि स्पोर्ट्स कथा कहतु सबु क्षेत्र में आज आम गोटे विकास यात्रा चलीचे तेणु मु आशा करची भाईचारार सहर रायगड़ा सहर एमती खुशी मन चली चैती तो बहुत भल लगे माने सर्वप्रथम तो मुझे धन्यवाद देवी आमर रायगड़ा जिला प्रशासन को जहाँ द्वारा आम आसलु आमको ये डाकिक एत सुंदर मंच आते सुंदर ऑडियंस देते बहुत जबरदस्त है प्रोग्राम टा चैतीर सेकेंड डे पूरा धमाल माने धमाल मची देखुवे समस्ते एबे भी माने कौन कह थंडार भी एत झाड़नाल हो जाइछु माने आपण भाभी पार्थिव माने को लेवल माने पब्लिक एतकी जोशिला पब्लिक थिला एटी माने जना पड़लानी केते प्रोग्राम सरी गला तो समस्त को मैं धन्यवाद देवी टोटल रायगड़ा प्रशासन को और रायगड़ा जिते पब्लिक थिले समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। चैती आमर जो जिते भी लोक महोत्सव होची लोक महोत्सव मतलब है आमर जो भाषा आमर जो संस्कृति का माने धीरे धीरे माने लुचि जाउची ताकू सामना को आनी बाकू माने नुआ आमर जो जनरेशन आसुची से जनरेशन को देखा आमर परंपरा कौन आमर संस्कृति कौन
आमर माने पूर्वपुरुष माने कौन गाउथिले कौन नाचुथिले कौन बाजा बजाउथिले से सब जिनस माने लुप्त होई जैसे सेटा को खोजी खोजी आणुचंती सेति पय माने ओडिशा सरकार आ हमर टोटल रायगड़ा प्रशासन को बहुत बहुत रायगढ़ जिला प्रतिनिधि मालेश कौशलଙ୍କ रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।